kama Mwenyezi Mungu hauwezi mbona nzezi jinziani ndore shelea ukabano sisi kartumu tajandongozi nja ukartuta akamdo ndore nikabshara kumore shando tsokayari jukaya sisi burlogu mreba lemba vali zinde kumore hawe mna kanti ikangi zombili na mbesahilishe ukanga jukaya vatina mali enti kina ujopwangayo njamba mrinike bure asura na badani zuka zirendo kama tujweni kama mfano mtiti ngasiban Algérie naban Algérien ou la magari maili basi kenda Algérie litimayo niveau la douane litimayo ni kolo gratuit bahinge tsongezao heno siku ngwendao abinga bosisi ikamra bala kantina hakaho baiza gari bon abo naramboka wondo na watahe bishida baiza magari maili shabu baiza zima abo lokal nyumeni shalo depasser mahamita sharaboka ikabaleze kantini gawanzi mahema shughuli gavo ya balambano ngwe kambe songo kazi mbaduka shabise na sahidi shokaya enzima ya pullo ya vire hakenti ya hatu kabla nzangalie rais lona ye hajahun haramba ukaya epishi ya komori ndio 49 millions d'euros yota tibije ya kipu ya deuxième division pour le Faransa la fosse sigara juzi sao et 49 millions d'euros par an irumisho haramati ya made hatu wanadamu kwa tuliwa wanadamu kwa tabihao hamweshi kala juzi sao ebanu ilamba virive hao ngefanywa ima dhamana hatu ngwafikirono mwindi okenti hatu ngobidili juu ngasina mahamengo miraru wa shayun enti dabalaba abo kabati za pangayo abangabo mimi tigwanza upande huo mrifikire mbavi ikawundu isfala hilo itwali wanono hakavano sondolo hunu bansiti wandu bahi ngejomkinisha maduru rejeje mingarien abo ilo balabari no wakati huo haukabesinga mjoro hum Tanzania watu tunarengeze plus ikaya kuja Paris samani zo hamba na kuja ndo uchaguzi udoka uvunda sio tafadhali na hakika bese udu wazize programu za wapangisha yana hamba abantu wichenziane bese ile ngoka mwezi mwabati sikazao kwezi maraba kwezi karesheza uko kaya gasina liste de kabisa abari jomba haina utoka urenga mromo ya shinde ya akia muhtaswa kwezi marhaba abahangari nikao manyasi kalisi Tengo edukufu mwanamsho hatu ndalinga li muforeshe wekanga mwanamshe ukomori asubuti yati itowa ilia ke kandida arumase voti ngabo boza de kwa bese ukomori ngede ngwe matu ina maswala mara rushanga joka mafu ndani juzban wafanyha lenywa ngo conseil des ministres yafanyha komor baina ya idina fomi wa komori sabi bese ujuweza zarawal kawa tibulia na ta ofumulia na nezema likaundo wa elimbiarenga hala ayibu oui zokoli aizo ujojota harjuwe baho aizo wafanya baada uzishia ahindi aizo ujoka fanya ndo kama da hizo zi baina he president et vice president itiparo reja hindi malanga zonesa usikitif ekaya e president ne vice president wahandani wa wendi hata harumai conseil des ministres ka ukaje paro ni haba hani toka yonti kaje paro mbaba hani toka yonti tukama dezo ziji harma ndongoza conseil des ministres wanro wiki hata haba hango harmo yezi le president et vice president le president ka jambe vice president roha le president bo ya onukabo ha manaba he do hamjibu baheka jaroha ya arante yezi ibana poni makomori sinya mfikirio hama shinu ambesenge kaire yezi ambesenga mfikirio yezi yonkura hani roho ya mwanadamu nyondo ikauni magama na mrumo yenti nifikirie yezi yonkura hani roho ya mwanadamu ile maana kwa basi wakati katu endano ile ile swali na handani na kanza mhuzise de baina hizo fikirio za conseil des ministres ezabili ndio ikaula de munduzi handani informiwa hanyu sabi habadili sharia wasomi mwanyi wananya si ruswa ndio nyanya si washimwali
haenjeza mwaha ujumwe mahamine ikaundo ya hantiwa rishia hizo mnyinyi mwaka hanza mzi mfanye shaka mjashinda yoni ya wajaba wajafanya msele hini atanizo ngu continue ani wa mwali wakati mjoko voti president ujombisi ani candidat joka usaidilo ani sambi ani mruo mfikiri mwingi amfikiri mjemu voti abo mana fikiri kama voti abo mjibalizo sabi afanya nando Mungu lani mwaha iyo ndo pale wa ile swala la bili ha ila raru wana mshohatu garjo kaya gojo fanywa haina namna tipia loti washui wajua barongozi nji aka komori kra kwa jatwe kwa ja kwa titoya ya urumu wa Burundi Faransa watoto ya urumu limana mshe kadhalika boy komor shaka mambo Mwenyezi Mungu usani uhunde awe we namni kaongo fikiri ushindaye ma wandu waume haruma husu dosur husu ze place husu leda hola habo la présidence tikazamu marhaba kwezi marhaba namla wiharara baye masuala yao ngwa unoti anaunga ujuju bulwa o wakati rijo kibisi manyasi hapo tafadhali. السلام عليكم. أنت ويا رمي كاميرا. السلام عليكم. أما دوغر شكريا أو أكوي فندي وانغو. أسمع سبورة هنا كسيكون. أما لسؤال الله أنقول تيما تيتين رون. رجال داري جوه أو بزوما تسولون وهرمي دولة كومور يمرو ezajirijana leswala luluzisiwa ezajirijana mwanajeishi yaralohito ezajirijuzi mwanajeishi yaralohito emfikiri namnaje usushe leswala hilo holiho wedho maana kabla wajakara iso hekomori Aha ndio sababu. Aha. Kwa hiyo zikatoka kabisa manyasi sali. Salamana amani na zimunile. صوف نور هون. Sama tsagala hun. Swala la hadani ngalijao harumwe sport madama umkizimbeli wa sport. Ngarujwa ukaya ushababi ni sport harumwe masiwa komori ngodi ngoni haku abenge holi ho mtaalamu wa hum fawo rikanza rijue afikranda hivi ikawa ngiyo mshinzi wa katulongonu ijori ni katoma ya haruma ema shababi ne sport au ka sport uondo ununu naga sidingoli ranzi do mpira wa mdu hata zembio nezensunga nezadunga we mtaalamu ngojwezi joka huja iwe ndo mvawa hao swala la bili ngabo mzade wa shimaore yesa jitekeleza mafaka haruma zihede zahe uchaguzi wa kumori ujao inga unafikanga uhusu ye mzade maore huo eka yangu ngono maslaha ya fikra ya Tanzania yengo ngoji tayarisho je umsaidie namna hivi ya makatrenda yao. Marhaba kwa sisi karibu kabisa. Marhaba. Ijoko bili bese rizi ajibuye masuala yako. Masuala kajahisa amma gari juzi sao bari wangu pia warongowe au ngo jibuye masuala yako.